अभी हम निवेदन करेंगे कि बुआगरा हमारा मलाई पत्थर और पूरा मिर्जा कातलिया का लोगों के सामने अपना कीमती वक्त और कीमती पेश करें। Ang koilo no norokno khulung mas kangia pharo khulung kha যতনো লিডার্স কে যে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে সবাইয়ের লামসহ ভাই কাহাম আমি এই মির্জা কাথালিয়া মালাই পথর দিয়ে একটা কথা বলতে চাই এই জায়গা এই হাত এই ভূমি আপনার আছে এই জায়গারে আছে আমি দেখাইতে পারে তো আমি দেখাইছে না আগামী দিনে আমাদের যে ক্ষমতা আছে আমার যে অধিকার আছে যে উনি বলে কি হবে না যে আমার বিরুদ্ধে কথা বলে আমার তিপ্রাসারের বিরুদ্ধে কথা বলে উনার জবাব তো দিতেই উনার জবাব দিতেই হবে আর এই জবাব আমি না আমার গরিব তিপ্রাসা দেবে এবার उस दिन एक लीडर ने कहा बीजेपी उपकार করেছে মহারাজার নামে এয়ারপোর্ট করে বিজেপি আমার পরিবারের উপর উপকার করেছে উনি বলেছে বিজেপি উপকার করেছে তিপ্রাসা অ্যাকর্ড সাইন করে মিথ্যা কথা উনি স্বীকার করেছে कि एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रमे समय मैंने विश्वास किया कि एग्रीमेंट साइन करने के बाद हमारा त्रिपुरा का लोगों का भला होगा আমার বলেছিল 6 মাসে এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন হবে আমার অনেক কথা বলেছিল আমাদের 6 মাসে হয়ে যাবে আজকে 20 মাস হয়ে গেছে আর কিচ্ছু পায়নি ये विश्वासघात बुबागरा का संग नहीं है आपके साथ है और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं लेकिन मेरे पास मेरा सेकला सिकली बुमा बुरा लोग है ये लोग हाँ थोड़ा सा करो यहां में ये कैमरा पूरा इंडिया में जाएगा आपका मिर्जा कथालिया मलाई पत्थर का लोग थोड़ा सा क्या करो यहां में जैसा आपने इसको ऐसा किया है ना हाँ बीजेपी को भी ऐसा करके गुड बाय बोल दो नहीं आने वाला है पावर में वर्सेस तिप्रा मता होबे कांग्रेस और सीपीएम माटे नहीं আপনাদের ভোট যে আছে আপনি নষ্ট করলে ক্ষতি আপনাদেরই হবে কেন কি এই কথা পুরো ত্রিপুরা জানে মাঠে কংগ্রেস আর সিপিএম নয় মাঠের মথা আর বিজেপি আছে কন্টেস্ট মথা ভার্সেস বিজেপি তিপ্রাসা তিপ্রা মথা আমি এক হয়ে থামসা হয়ে যে জনসভা হয়েছে এই জনসভা কেউ বিজেপির ন্যাশনাল লিডার করতে পারে না আর এই যে পাওয়ার এই যে ক্ষমতা আমাদের এই পুলিশের ক্ষমতা নেই টাকার ক্ষমতা নেই এই দিল মে জজবা है কি হবে আপনার মেয়ের কি হবে ওনার শিক্ষা আপনি কেউ দিন শিক্ষা দেবে না উনি আপনার সেকলা সিকলির চাকরির কি হবে কেউ দিন চাকরির কথা বলবো না বলো রেগা করো উনাদের ছেলে উনাদের মেয়ে মন্ত্রীর ছেলে
উনি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত করে আমাদের ছেলে আমাদের মেয়েরে বাঙালি মিডিয়াম স্কুলে আপনি ফেল করে দে। আর আমি সিপিএম করে আমি কংগ্রেস করে কেউ পার্টি তো সবাই করেছে, কেউ জাতি করে নেই। এইবার ইলেকশন আমাদের জাতির নামে হবে। অনেকজন বলে বুবাগ্রা টিপ্রা মথা না আঙ্গ পুইলা আং প্রদ্যোত বিক্রম মানিকিয়া আঙ্গ পুইলা টিপ্রা সা তুরু আং বুবাগ্রা আর যতন টিপ্রা সানো নংসাই মনো সবকা মথা গুন্ডা। আমি আমাদের টিপ্রাসা অধিকারে কথা বললে উনি বলে গুন্ডা। যে সময় অধিকারে কথা বলে না বলে ভদ্রলোক। আমি কেন আমাদের অধিকারে নিয়ে কথা বলবো না? কেন আমার ভবিষ্য আমার চিনি সেকলা রক্সে চিনি ভবিষ্য চুংকেবনি তলা তঙ্গিয়া जय बोले कि तिब्रा ये हमारा आवाज है। ठीक हो सका? तो डेविड चिंता क्या बात है? जेल में जगह नहीं रहेगा, कितना लोग को आप अरेस्ट करेगा। लेकिन 2026 में तिप्रासा को रबर स्टैंप नहीं बनना है। तिप्रासा को अधिकार के लिए ये राज्य का मुख्यमंत्री बनना होगा। अब आपको कांस्टेबल नहीं बनना है। यहां में जो ডিএম দিয়া হবে না, সেক্রেটারি দিয়া হবে না, আপনার চিফ সেক্রেটারি আমাদের নেক্সট जनरेशन चीफ सेक्रेटरी থাকতে হবে। ये छोटा मोटा लेके खुश नहीं होगा आप तिप्रासा। यहां से कुमिल्ला कितना दूर है? 20 किलोमीटर है तिप्रासा। तो आज क्यों ये तिप्रासा त्रिपुरा में चीनी चीनी नाई को भांग नहीं कर सकता है? 100% कर सकता है। हम लोग सिर्फ थानसा चाहिए, थानसा चाहिए। क्योंकि अगर आप मूरा सिंह रहेगा, आप नुआतिया रहेगा, गरीब को बांटा, तिप्रासा को बांटा और हमारा साहस को तोड़ा। यहां में जो सेकला है, यहां में जो सिक्की लोग हैं, बुमा लोग हैं, आप अपना दिमाग को तैयार करो। क्योंकि बुद्धिस्ट बाद में बनेगा, मुसलमान बाद में बनेगा। जिस दिन आप लोग एक होगा, जिस दिन गरीब लोग, जिस दिन जिसके पास कुछ नहीं है, आप लोग एक हो जाएगा। आपका बुबागरा गारंटी करके बोलता है। अरे क्या है, एक इलेक्शन क्या हम लोग यहां में और कुमिल्ला में, चट्टग्राम में, बंदरबान में, अगरतला में हम लोगों का शासन होगा। ये लिख के लिख लो आप लोग। लेकिन थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये विश्वास है। जब आप बोलते हैं नहीं तो हो सकता है, नहीं तो जोर से होता है, एकदम नहीं तब विश्वास आता है। ठीक बोला कि नहीं? और जो लोग बुकुम्बरा बोलना है ना, तो आप बोलो यहां का मालिक कौन? यहां का मालिक कौन? यहां का मालिक कौन है? तिप्रासा, तिप्रासा। यहां का मालिक कौन? यहां का मालिक कौन? ये विश्वास रखो। जब तक ये राज्य और जे লিডার अनाप शनाप কথা বলে বলতে দাও। একটা লিডার আছে, নাম নিব না আমি, উনি বলেছে কি জানুয়ারি মাস দিয়া ত্রিপুরা মথা শেষ হয়ে যাবে। না নাম নেব না, ছোট লিডার আছে, নাম নিলে তো ওনার পাবলিসিটি হয়, টিকিট পেয়ে যাবে। উনি কি বলেছে বিরুদ্ধে প্রত্যেক দিন কথা বলে উনাদের সামনে তো উনি একটা শব্দ বলতে পারবো না, একটা ক্ষমতা নেই কি উনি যেই
টিপ্রাসারের নিচে রাখছে, উনার বিরুদ্ধে কথা বলে, উনার বিরুদ্ধে একটা কথা বলবো না। আমাদের বুকুং বানানোর বিরুদ্ধে, আমাদের টিপ্রাসারের বিরুদ্ধে, আমাদের বীর বিক্রমের বিরুদ্ধে, মহারাজের বিরুদ্ধে প্রত্যেক দিন তুমি কথা বলে কেন? টাকা পায়। টাকা পুরো জিন্দগি তোমার সঙ্গে থাকবে না। তোমার তোমার জাতি, তোমার রাজ্য তোমার সঙ্গে থাকবে। আর যেই লিডার এই কথা বুঝতে পারে না, এই লিডার নেই, এই আছে গুলাম। উনি গুলাম আছে, যে চাকরি করে, চাকরি করে টাকা নিয়ে বিশ্বাসঘাত গাদ্দারি আমাদের টিপ্রা সঙ্গে সঙ্গে করে। তা অন্তত একটা কথা বলতে চাই আমি, টিপ্রাসারের থানসা থাকবে কি থাকবে না? থাকবে কি থাকবে না? আজ আমাদের এখানে হিন্দু মুসলমান থানসা থাকবে কি থাকবে না? থাকবে। সালাম আলাইকুম ভাই, আপ ভি বলো। থাকবে, অবশ্যই থাকবে। এখানে খ্রিস্টান আর হিন্দু। এইবার লাস্ট টাইম বিজেপি জিতেছিল, এইবার আমারই বাড়ি। আর যে বলে কিচ্ছু হবে না, খেলা হবে, দেখে নাও, এইবার খেলা হবে। আর আগামী এডিসি ইলেকশনে লাস্ট টাইম 2018-তে টিপ্রা মথা 18 সিট পেয়েছিল, এইবার মিনিমাম 25 সিট আমি নিয়ে আসবো। এই আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে, আপনি আমার সঙ্গে আছে কিনা? Are you with me or not? अगर है तो सब खड़ा होके बोलो। কুমিল্লার সামনে আছে, কুমিল্লার সামনে আছে, এই বাংলাদেশ সামনে আছে। বাংলাদেশের রাজা কে ছিল? টিপ্রাসার। তো এই বাংলাদেশে আমাদের শাসন ছিল, আগামী দিনে আবার থানসা থাকলে আমাদের শাসন হবে। চিনি চিনি নাই কলফাং হবে। मलाई पत्थर में डेविड, हमको देखना कितना पावर है। यूथ का पावर है कि नहीं? YTF का पावर है कि नहीं? पुलिस बदल TWF का पावर है कि नहीं? तो हम देखना चाहते। मीडिया महाराज का बहुत स्पीच लिया, इनका स्पीच लो, इनका साउंड लो। सब लोग पीछे भी। यहां से मानिक सरकार प्राप्त, यह जो चीफ मिनिस्टर था, यहीं का MLA भी था 20 साल तक, उसके कान में भी जाना चाहिए। टिप्रासा को गरीब रख के क्या मिला मानिक सरकार को? एक आवाज में टिप्रासा, जोर से टिप्रासा, टिप्रासा, टिप्रा जाति, थानसा, थानसा, बेलायनो हामबाय खुलुमखा टिप्रा।